Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Orang tuaku sekalian serta al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Tiada ucapan yang paling pantas mendahului pembicaraan kita pada kesempatan ini kecuali puji syukur semata kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam suatu majlis dari majlis al-ilm, majlis zikir yang di dalamnya kita saling mengingatkan akan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan dosa dan dengannya muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, yakni tak kala dia mendengarkan suatu mau'izah nasihat, akhirnya dengan hal tersebut pulang ke rumahnya dengan pas sudah terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari majelis ilmu tersebut. Ya. Jangankan demikian, orang-orang yang bermajelis ilmu, orang yang hanya sekedar hadir karena suatu tujuan duniawiyah, ada yang ingin ia temui dari saudara-saudaranya karena suatu masalah atau bisnis, tak kala dia hadir di dalam suatu majlis akan mendapatkan keutamaan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak merugi, sengsara, juga mendapatkan kebaikan, yang menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu. Majelis dzikir.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rilalannai ia kesempatannya biiznillahi subhanahu wa taala inaritu irampengi cede inaritu ala birannai masigi iya rilalannai agamata inaritu agama selenge narampai puang Allah Subhanahu wa taala rilalannai surah An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'ah wa yudhkara fi hasmuh. Yusabbihu lahu fiha bil buduwi wal asal. Rilalannai bola-bolana puang Allah Subhanahu wa taala. Inaritu masigi. Bolana puang Allah Subhanahu wa taala. Adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diangkat, dibesarkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan. Dan juga wa yudhkara fi hasmu, rirampe-rampe rilalannai inaritu asanna puang Allah Subhanahu wa taala. Mari ngerangi lori puang Allah Subhanahu wa taala nariko rilalannai masigi Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Juga disucikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala dzikrun an wala bai'un an dzikrillah. Inaritu burane de tidak melalaikan mereka dari perdagangan atau perdagangan jual beli, tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, si bawa engkai ritu burane tau patatongannya sumpajang mapasu sakka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Nasaba mi tau isi dia aso ie naritu atie pakita goncangi ie ruwatue. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, supaya engkai ritu wa Allah Subhanahu wa taala marengi papewala lebih makasing narik ko ribandingkan iro agaga purena pigau pakasiwiange amalangi purena pigau rilinue ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli, si bawa na tambahi po Allah Subhanahu wa taala boleh ripamasena ye anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, si bawa pun Allah Subhanahu wa taala mak beri papidalekna nak beringi papidalekna inaritullah atanna de gaga pak gangkanna. Ye. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alak biranna iritelai masigi burane tungat-tungang inaritu tori nariko angkai ritu mancaji isa masigi. Ye. Ina burone salat tungat-tungan nariko angkai mancaji isa masigi inaritu atinna tori ye maringerangi law masigi Allahul musta'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat nai tau matapa inaritu masigi. Nasaba iya mi sifat narampe pun Allah Subhanahu wa taala inaritu tau
orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Inar itu tahu mata po'ih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Iemi tahu pakarya se iarega pakaraja memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala man amana billahi. Inar itu tahu mata po'ilori puang Allah Subhanahu wa taala si bawa as-surimun rinnai puang Allah Subhanahu wa taala. Aga maksudnya inar itu ya'muru masajidallahi memakmurkan nasabak duan rupa. Inar itu nareko imakmurkan i masjid na puang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Zahir atau secara maknawi dan hissi. Secara maknawi dan hissi. Inar itu nareko angkaki mastumpa jari lalannai hadiri majelis ilm. Ini secara maknawi. Kemudian hissi, inar itu bangunan na ipa kesingi, ipa decengi. Iya, gangkan namanya mengitau masumpa jange. Nariko mapalai itariwi ase nama cekke. Menyaman nyawan atau masumpa jange dia nama susah. Iya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kegaya kami nama kesing. Inar itu imakmurkan si bawa majelis ilmu sumpah jal 5 waktu. Iya. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasaba masjid inar itu onrong umpona sininnai ade cengenge. Iya. Kebahagiaan inar itu manyaman nyawai nariko okoki masjid umpona irtalae anyaman-nyamangan matanang atita nariko okoi masjid Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangkana narampe dendre fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fi hasmu. Inar itu rilalang pulana pun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buyut, yakni rumah-rumah. Nasaba inar masjid bulana pun Allah Subhanahu wa taala. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Ya, ini Ka'bah ya yang dimaksud di situ. Ya. Allahul musta'an. Kemudian narampai puang Allah Subhanahu wa taala inar itu rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un. Burane de nalalai kangi iro adang kangenge si bawa baluk-balukna untuk maringera lori puang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya iro riolo sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamati mak darak mati mak galung mati. Iya. Betuanganna iya. Petani. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia nalalai, dia nasabak jama-jaman na nalupai wi iya naritu kewajiban nah supaya jamaah hukum masigi iya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga pada masa itu segala aspek ani iya ro jama-jamange engkemana mapada mapak makokoi. Akan tetapi mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bergantung pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Jadi iro masigi
okkoni romukba yarega manfaatnai lori sallangi. Ya. Gangkan narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dena si pulung si dia kaum inaritu ribolana pun Allah subhanahu wa ta'ala majapunai angkai ritu ya regarilalannai angkai ritu nabacai kita na pun Allah subhanahu wa ta'ala pada nak guriwi kita na pun Allah subhanahu wa ta'ala kecuali nonno inaritu atan nangange pole ripuang Allah subhanahu wa ta'ala angkai ritu pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala linrungi makoto parupai malaikat na puang Allah subhanahu wa ta'ala wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Alak birannai jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ritallae masigi unrong inaritu degaga unrong inaritu nareko ripigau jama-jamangi weh. Yakni si pulungi siaga deceng narampe-rampe ki puang Allah subhanahu wa ta'ala risesena malaikatna angkai ritu pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala nonno si bawa atandangangnya na panono puang Allah subhanahu wa ta'ala matenang koko ki masigi degaga unrong yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kecuali masigi mi. Allahul musta'an. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala narengi kemuliaan ritallai masigi. Dena weringi inaritu silengan nai masigi. Jadi nariku matapak ki lori pun Allah subhanahu wa ta'ala inaritu angka ki pakaraja ritallai masigi. Nasabak burone de ini sangi masigi berarti pada ilona nariko namusu ipuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak de nalawi bolana puang Allah subhanahu wa ta'ala inaritu bola unro makasiwiang lori puang Allah subhanahu wa ta'ala untuk tegakkan agama puang Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Angkasi di waktu inaritu telu burone angkai mutamah masigi na puang Allah subhanahu wa ta'ala inaritu burone dia yarega pamulangi ni tay angka cela yarega unrok kosong mutamai ni siwi iru unrok kosong si dia tudangi marimondri. Kemudian nomor telue rewa makboko aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala ukhbirukum binafari thalatha
melogo upodang iro tawe talue agana sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ahadukum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun salah seorang dari kalian inaritu menguji iarega malindungi lori puang Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkeritu puang Allah Subhanahu wa taala lindungi iye engkai puang Allah Subhanahu wa taala tolongi iye nasabak mak depe engkeritu puang Allah Subhanahu wa taala marepe tolori alina iye. Kemudian wa amal akharu fastahya Allahu min. Adapun ia roburane nomor 2 masiri gangkana puang Allah Subhanahu wa taala masiri tilori alena. Wa amal akharu fa'arada Allahu an. Adapun yang ketiga ia makboko kemudian engkeri tu puang Allah Subhanahu wa taala makboko tilori alena. Jadi narikomelo ki mancaji inaritu tahu marappe lori puang Allah Subhanahu wa taala angka ki mancaji tahu inaritu poji wiri talai majelis ilm paling tidak angka ki hadiri winaro namogi marimundri ki nakia aja tancaji burone nomor talue inaritu mabela manini pole ritalai majelis ilm. Nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Ye gangkana Allah Subhanahu wa taala makboko. Ye. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi narikode na irisang lopona iarega ala biranna iritalae majelis ilm masigi nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah ilolongan iritalae papi wala na puang Allah Subhanahu wa taala inari itu papi wala maja. Iya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berpaling juga dari orang-orang yang berpaling mabele law masigi dia na law mak bere jamaah padahal nang kalingami tawe mak bang Allahul musta'an padahal yero masigi unrong istirahat maka kanjak nariku mak jamaki masenang isalai jamangi Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam aganasan tri Bilal arihna bis shalah ya Bilal istirahatkan kami dengan salat ya Bilal artinya dengan azan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nariko angka tau maring kalingai pak bang azan majana seding iarega Allahul musta'an nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah ini perlu liruqyah. Iya. Allahul musta'an. Ya. Jadi orang-orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, inilah golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat. De gaga naungan iarega unromat tadung sangadin nai inaritu iro asweh at-tadungan na pong Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Itu golongan inaritu pang Allah Subhanahu wa taala angkai litu lindrungi wih as-sodega ga unrong malindrung rilalnai iro aswe sangadin nai unrong malindrung na pang Allah Subhanahu wa taala yari ga alindrungan na pang Allah Subhanahu wa taala. Salah dinai inaritu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid inaritu burone tori angke atinna tak gatung lokko masigi betongan na tori meringerang lokko masigi upanai
wattama wattue misalnya. Iya, narikode ni ngerangi wattue berarti ternyata termasuk ia nari tuburone tak gatung atinna okko masigi iya yari nak jami misalnya mengerangi laki-laki yang hatinya bergantung ke masjid, apalagi nariko ni semanang iro jadwal engkasi taklim waniye engkasi taklim iya aswewe engkasi taklim iya nariko nak jamine ni sangi reke nama kedai dia itu bisangi misalnya iya ini mungkin belum dikatakan padahal ni samuro Allahul musta'an ini belum dikatakan hatinya sempurna ketergantungannya dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketergantungan hati dengan masjid tak kala tori angkai ritu magngera tama ni gawat tuwe iya rega iro taklimnya kajian ilmiah ni semanang dan dia semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Nas Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana minal ladina yata'allaqun qulubana bil masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahul musta'an. Nas Allah Subhanahu wa taala at-taufik. Jadi ini ya. Nariko sipulung ini akan keutamaan atau pentingnya sholat jamaah. Ya. Nariko sipulung telu mi tahu yakni si dia kampung angka telu burone sipulung genna itelu wajib ni sumpajak jamaah. Bahkan dikhawatirkan inaritu narikode na ipigau angker itu setangih na kuasai ki diperdaya oleh syaitan. Nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Gangkana narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makade ma min salatin fi qaryatin au wala badi. Dena si pulut talwe tau rilalan nai si die kampung yariga pada lama maka bela la tuqamu fihim as-shalah dena patatong ngirilalan nai iro kampungnya sumpajang batuangan nak masigi secara berjamaah illa qad istahwada alaihimus syaiton kecuali angkai itu setannya telah memperdaya mereka nak kuasai wisetan nas Allah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuqamu fihi mushalah. Betongan dena pigau secara berjamaah. Ini menunjukkan akan pentingnya ritelae sumpajak jamaah. Pentingnya ritelae sumpajak jamaah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam inaritu beberapa adab parallui ririsang inaritu parallui ripakaraja masigi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam rilalan si de hak desakna inaritu kata beliau di antara adab-adab yang seorang muslim hendaknya perhatian ipakalakbi iro masigi dengan beberapa adab. Termasuk paling besarna dene tamu apigau agaga iro na syariat kangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukko masigi bid'ah iro agaga de gaga tuntunanna rilalannai agama ta aja nari pigau ukko masigi untuk memuliakan masjid tersebut. Ini bisa memunculkan murkah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan iro agaga dega tuntunan dari lalannai agamata
Iro tau pure manre. Ini di antara adab ya. Tau pure manre agasan neh lasuna bawang daun, bawang bombay atau semisalnya iro makai jabun nah tengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam reppe masigi iya kata beliau man akala min hadhihi syajara nigi manrei iyewe daungewe fala yaqrabanna masjidana aja lalu narapiri masigita iya fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu adam nasaba iru malaikat merasa terganggu dari apa ibnu adam merasa terganggu iya iro nariko maganggu ki merasa terganggu ki iro bawe misalnya tentunya liwat-liwat pemalaikat na Allah subhanahu wa ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun de na bermaksiat lori pun Allah subhanahu wa ta'ala iro agaga nak perintangi iya agaga nak pisangkangi wa yaf'aluna ma yu'marun si bawa engkai ritu pigau ipasurona pun Allah subhanahu wa ta'ala inilah sifat malaikat iya jadi lebih narik kopelo misalnya iya andre lagi nak tengi majai bau na nariko pure yandre tentunya lebih panarik kopelo jero papelo aja tarape jolok masigi iya hendaknya juga lebih makasingnya nariko mak gosok gigi iya nasaba ini baunya lebih jelek nariko ribandingai makan dengan bawang merah Allahul Musta'an atau daun bawang. Ini malaikat merasa terganggu. Iya, yang menunjukkan akan alak biranna iritalae masigi. Iro bau-bau majae, dia nawat ding irappe yarga iparap ipadepe aku masigi. Allahul Musta'an. Demikian juga iro ritalae masigi. Dena wak di tumak baluk-baluk ukko masigi iya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nilaudongi iya iro tau mak baluk-baluk rilalan nai masigi la arbahallahu tijarata muamware gi dena pasaro ipu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dangka ngemu nilaudongi dena saro ya, demikian juga yenar itu masapa ki agagalannya okko masigi atau semacam selebaran pasangi makada barang siapa yang menemukan begini dan begini. Dia nawak di okko masigi itaruh. Allahul Musta'an. Nasaba ipakalak bi iro masigi tujuan nama to iro masigi narikotannya tujuan nah de nai pigau okurilalan nai masigi pada masapa ki baralannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dallatahu fil masajid falyakul la raddallahu alaika la raddahallahu alaik nigi mangkali ngasih dia burone sapai agagalannya na okurilalan nai masigi pudangi makada mamuare gidena parewa ipu Allah subhanahu wa ta'ala dia meruntu yaitu baramu musapai fa innal masajid dalam tubna lihada nasaba masigi dena ye tujuan na ribangu masigi iye unron na masigi iner tu makasih lori ipu Allah subhanahu wa ta'ala makburu pengajian iner itu tujuan na masigi tanya matanang agaga rilalan nai masigi mata loka misalnya. Allahul Musta'an.
Allahul musta'an. Kato makada artinya yang penting kalasanna. Inya ko makada muronto-ronto ki masiki akada nariko de gaga maronto de gaga ipacing inasan. Allahul musta'an. Sembarang alasanna. Yang penting alasan. Artinya kako mapacing inasan. Dia gaga may pacing. Ya. Jadi ang kami mapacari pa mapay pacing. Tapi aja tala alasan iro yari ka udur untuk mapigau gau de inawa di rilalan na masigi na po Allah subhanahu wa ta'ala. Nas Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Iya. Den re urampai makada narapin ka pawatu mak balu Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an mutamai si de masigi yariga di antara adat dia nawat di yakai suarata pokok masigi kecuali angka alasan syar'i. Ada alasan syar'i. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an ini terakhir insyaallah taala nasabak waktu macipi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an mutami masigi yanaritu masigi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi angka 2 tahu nakai iyari gasi gerah ikapa gangkan na malupui suarana. Makutane Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an boleh kega ki min aina antuma. Boleh kega ki narampe makadai minat Taif, boleh Taif. Artinya tahu mabela. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Umar ibn Khattab, "Lau kuntuma min ahlil balad," yakni la auja'tukuma bindingnya tahu penduduk okko kue parini de lau pupu ko pak diri ko. Allahul musta'an ini termasuk adab dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Ini itu naperhatikan iro pole na tahu baru. Dia nawat di papada tahu nareko. Tanya tahu baru. Demikian pula makotoro nariko tahu baru kenal dakwah dia nawat di papada tahu mitah. Allahul musta'an. Jadi ini fikih Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an menunjukkan akan di mo yalit tahu talai pengajaran adab sesuai dengan batasnya. Nah sama napoi makanya laupat diri ko carana tahu Madinah ko. Nah kia tahu pole-pole mi. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasabak engka ko muwakkai suaramu palupui suaramu di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini beberapa hal terkait akan pentingnya arti penting dari masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita akan arti suatu masjid dan sehingga dengannya kita memuliakan masjid dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muliakan sesuai dengan tentunya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahuna mohon dimaafkan atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.